basi galon ka me basi che Original microphone soldat servi en Amaïque. Hommage à tous les leaders africains, aux élités et aux défunts. La lutte continue. Batili, Ambifo, Rap Batili, soldat Bifo, Batili. Batili, Ambifo, Rap Batili, Ambifo, Batili. Olukoko Kifo, Mali Muso Kokubika. Olukoko Kifo, Mali Cheba Kokubika. Olukoko Kifo, Mali Jemisen Ubika. Batili, Ikanasira, Batili. Batili, Ambifo, Rap Batili, Soldabifo, Batili. alaka mambo alaka limana bangan sukuno alaka limana banke alaka hele nati alaka hoye ke façon kono alaka kenya nati ni twoma mugo mi son ni mugo mi bani twome alors il va asala ka génération so yenye Olumi don't follow. Mali de Jugumi don't follow. Olumi don't follow. Rastbach. Mali de Jugumi don't follow. Olumi don't follow. Nyemogo Jugumi don't follow. Lika Polibi. Olumi don't follow. Berbas kita ulah. Akhirnya kamu yang doni. Don't follow. Ali Mankando. Ikanatira. Badara saja. Lolo sani kele. Okobe Chogodi. Didal Kobe Chogodi. Siapa sakop. Okobe Chogodi. Ali ka Polibi. Rasta ka Polibi. Kalam Kobe Chogodi. Ali Cham. Kenaya Kodube Chogodi. Rasa Junior. Krinyatigi Kobe Chogodi. Musa Maraka. Batili, Ikanatira. Basir Tambadu. Ideologi. Jojon Toroski. Lio de Lio. Alpha Blondi Ami. Sokol Lonjata. Ikanja Pagoli Ami. Dina Sogodoko. Ibrahima Jararefo. Fantasise. Tata Fon Mogolufo. Batili, Ikanatira. Asmao Bagayoko. Batili. Ali ka Polibi. Fatmata Kuyate. Olu Masirane. Fatmata Zahra. Robeneta Mare Masira. Fantasar. Olu Masirane. Alaka Tini Kina Dambele Nelson Jelema. Mandela Masira. Ali Mankando. Kulisi Bembolo. Olu Masirano. Fɛn foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Sangara Masira. ka nkalon tigɛla ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ n nana tuguni dɛ ɲɛ bɛ bɛɛ la an ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na a tɛmɛ to ne y'a bila birifini jukɔrɔ n'a tolila kasa bɛ bɔ nkalon tɛ hɔrɔn danbe ye merci Mamadou désormais chien be fo Papis ali ka foli bɛ yen Damis ali ka foli bɛ yen fana ye Momo de Momo Idriss Kam merci Habib Kamara Traoré Mamadou Bas Fete Lela Rasta ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye Yanamar, Maxef Soumi, Bata ali ka foli b'i yɛrɛ Mali frappe Ramses, Tistamam, Ala ka sigi ni kɛnɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma Arasa kanubaga bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dakuru ɲɛ kelen ka Arasa ka foli d'a ma ka Sɛdɛrɛ ka foli d'a ma bi video in bɛ Malika famille mɔgɔw ani Idriss Martinez ko de bɔ video in bɛɛ bɛ boli Arasa de kun kan o ye ne ka taabolo ye pour que a k'a dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ cogo di ani Sɛdɛrɛ yɛrɛ mɔgɔw aw bɛ leçon jumɛn de ta kuma in kɔnɔ i bin yɔrɔ i wuli cogo i bɛ nin bɛɛ ta kuma in kɔnɔ n'a ka di ye n'a man di ye maa tɛ nɛgɛ hali man kan dɔn kulisi bɛ n bolo hɔrɔnya bɛ n bolo
ladilikan do ni be ladilikan fo hadamaden ye i be tiɲɛ de fɔ a ye o de kosɔn b'a fɔ tuma bɛɛ n'i ye nkalon bila birifini jukɔrɔ n'a tolila a kasa bɛ bɔ hakili ye kuranna de ye hakili ye dugukolo de ye n bɛ fɛ ka mun fɔ Arasbaji bɔra ani bumbula a bɔra a ye a ka grand dossier ke o balela ka tigi fo bi grand dossier ma ke la ala yani mercredi donte mbe grand dossier sɔrɔ tuguni a bina kulisi do Musa Timbine na ka kulisi do anga fangana ka horonya duma ka dambe duma kulisi inte do wore horonya ji ladiriya ji dusukunjeya ji ki dusuku ko kaje o arasa ka université mais video mbe malika famille Befo Junior o mangan de besena anye fenchamanye anye mangan chama me malika famille ye fierté ta uri ye fierté ta muna o fierté ngoro ye munye pour que kam moge bo serer la e chawte malo adama dum tigele ba olo on dia senjo malika kilika kwa kata bilendido o de maki alabana jonde tala alabana serer de tala malika tara bilendido muna sabla desradi 1,500,000 malika yo demandé muna ayo demandé de pour que ale ka wori soro doro abe dossier fermé malika kunya damine tende jeli senjo akilika dani pora ka dénoncer atara do Befo Junior ka ako wori te sa kinya do galondo ay sider mo to yoro la galofi kata pilenti do ka Befo Junior mine amba foko alhamdulillah aw nana sider ka taboloka ay sider ka gosili me billahi anya malika gosa bobarala a wulile a kunune ko fe ako tiɲɛ da tiɲɛ ba o bolo tellement ka disera ka Befo bagabaga o bagabagali dese auto asime ata yira sere la ka foko ko anye tiɲɛ fɔ a ye tiɲɛ fɔ anya ka tiɲɛ rekoni aw be fierté ke de ko ye Befo do kaso la mais on ma se ka fierté ke ko mamunu ye tiɲɛ fɔ aw ye o tiɲɛ de kama o foli no kunte malika kunte pelenti do malika kun mako be wori de la wori dese la ka soro malika tara pelenti do jonye o kuma fo dani ko zizite dani ko ako ebe se ka haramaden jakuya akan na folo sara cogo di ka soro femi sariya kungolo ti bolo o tuma ebe baraka sariya ko fede wa mbita plenti do ndesele nyido kasola ndesele o dese ko fe kadi jo seder la tugune ko aw malola galofi aw de malola aw malolen ko fide anana botuguni ka mbita plenti do o plenti jondo yo kuma fo arasa kanu bawo seder kanu bawo ni Befo minena o kono seder be yada ka sariya bonya ni ko mawma ko sariya bonya seder fana be sariya bonya de naw ye plenti do be fe kama ama jaguya ka fo ko nteta walima tese walima be mine walima be to kaso kono fo zizi o ka yira ka fo ko Befo Junior jotala abina muso ka na ma biaka ni kiri matege folo o jabi on te kuma en tant que na kuma ma fo abesika ke Befo Junior uba bla abesika ke uba to kaso kono okoro ye munye ni kinye babolo ni galon babolo ni zizi ye femi kiri o kiri de be boli Befo Junior quoi atala kaso kono yamine okoro to ko ajobala okoro to ko ajotala fo jabi ka bon ni jabi bora de o jabi ndi be ke kinye hal ni galon o sariya de be bato be kelengele na biela jilen jole nyana nga aw be ka fierté ke femi kiri ma boy refolo mo otado ni Befo Junior be bla mo otado anyu ka demisenu de malika be ka foko Musa Timbine ko ate aka joyoro mérité malika be ka publier aka passer sanve ba fanja usunguru ba den be ka jo aka passer sanve ko Musa Timbine ko vive Musa Timbine ayo o corriger folo malika famille ayo corriger malika famille ulu be ka foko bokani
malika be ka foko ko sugune de chekani au ka cohérence be mi aka ladriya be mi aka bonya be mi aya yere corriger doni ça malika ale be ka musa timine la kosi ba fa njawna ka jama be ka musa timine soutenir pour que ka mone bo serer la olu yere nyeto ko nyemona uta haka hakilina do uta ka mirido uta ka lanyini do uta ka kodondo uta ka tayoro do akro yo de contradiction ka ñogon contredit abe jekulu kelen kono mirna kele tabolo kele hakilina kele aw be se ka munde fo aw nye befo junior nye babolo wal magalon babolo ay aw ka kuma te aw ga kuma kera chugudi malika famille plenty do wa wala mo ma plenty do ay o ma plenty do de o tara befo junior baga baga de o tara baga baga ni munye o tara piège folo oye folo muso tara malika ma ko mako be ilay kan deme o deme kera malika bolo yi munye ko ta muso piège ta ke piège ta befo piège o piège le kono nana anda tara ke piège a julangolo photo dibi kano o photo ko mba baga baga no photo ye santaz ko santaz ke la folo ale ma nyini ka dila de a nyini de ka ke peze ka la maloya na la maloya la ulu be na folo zoro jogodi 1,500,000 o tara négocier duguma jobala yere ka kuma kambe jobala kuma kambe jobala de kera sababu ye kata do befo junior ka kata baga baga ni maya kuma kanye ni keya kanye ni horonya kuma kanye me horonya kuma kanye ba baga baga de horonya kuma kanye kuro pour que ngijaguya la nyini mimbe ni 1,500,000 iko sara ni horonya kuma kan dabaraye me ka soro dusukolo la nyini nyede baga bagali la nyini nyedo o yede malika ka la nyini be sika sabati chugudi ka soro imbese ki isira chugudi hal ni wuri bi wolo wal mani wuri ti bolo imbi jaku ya ni negeni ye o yo tablo de takama folo ka soro bana ka pilendido o yoro de la seder keleku a folo aw nyere ka kuma befo junior ka kuma kono aka video kono mo chama koko aw nyem befo junior soutenir anya soutenir muna a folo o video kono malika be aras bachi attaquer o video kono a video folo kono abe arasa de attaquer obligé on be befo junior as defa halna mandani amba defa kada okunka parce que o video kono ay video fula de ke befo junior ka a video bela kelenkelna bela abe arasa de attaquer video kono jakuya arasa kan bako be befo defa halna mandowi aflana malika ye video saba nani de ke aras batika o koso ambe befo junior soutenir asabana malika ye piège de ke ama nyini ka kinye natide aya nyini de ka ke piège ale yere ka la nyini ka sabati wala saka na foloso ambe kuma o vanana kinye babolo galon babolo jonde ya fo awye ko befo junior ma gene ya ke jonde yo fo awye mosima o nyini ka wala ani mosite kele la wala aya gene ya aya piège muso yere ko nya dugo mbalima wala nya dugo faula nya dugo sinjula e ot nyebe nyi do chogodi mo min ko kom bingeranga o tigila mo katla ka dogo afala ko dogo afala ka dogo bala o tigila mo to nyi kono sankele sans fla sans abasa nani sans duru sans olongula fo 2017 fo 2020 ambe dominer na fo bi o kuma koro de wulila kunu kirini bikiri ulute danyo maye o be seka maya kan fo ma o ye chogodi otumana bi dalu de ta obolowa atara kunun dalu ta kana kiri boli bi o be se ka boli bi o abe ya famo sabula malika desera de bi dalu la atara kunun dalu ta kana o kiri boli bi aw ni ala na kira o be se ka ke dalu ye jogoti hal horonya kono profetun no nana domina fɛn tɛmɛna o kɔnɔ o ka jaabi ani ka prophète kira ki duru ma domina fɛn bɛ o kiri kɔnɔ o kiri bɛ boli o waati de kɔnɔ fɛn tɛmɛna o tɛ taa malika ye kɛlɛ daminɛ don jumɛn 2017 2016 kɛlɛ in tɛ san saba bɔ a tɛ san saba dɔn befo junior bɛ malika famille kɔnɔ
abe malika famille ka groupe kono malika yero yo kuma fo malika na kumbado est ce que malika kumbe befe junior blaka do ka groupe kono ayi mais est ce que muso ka la nyini yede ka munde di malika ma ka choro de wa wal ma ka tinye de banki muso ka la nyini wori de wa wal ma muso ka la nyini de ale ma dusu 2017 de ale ma dusu ka fere ke fere min bato ka genia ko la nyini ko pronoser ka di mama ka ira maula ko o genia de mal dianye o do ko so mbena ke dinoser est ce que o do wa ale ye mo do ye réseau sans vedro avec karamogo buruja avec karamogo doya mais est ce que malika ire ka la nyini bila dilete wori ko de wa awo wori ko do karamogo fenfe yo agusi anyi wori ko kuma de bora mais est ce que ukala nyini te wori de wa mais ani genia ire kele lite kele nye ani mbefe ka nyefo olute kele nye sabula akal na folo ko nde ya ira ka foko même hal justice la olute ko obe sariya de nyini obe tinye de nyini folo avant ika fo mama ko I jota la wal me jobal ni be tinye de nyini folo sani ka foko ni sara I ebe se ko sara choko di kasoro fe min kiri ti bolo otuma ebe boli sariya de ko fe wa ebe boli sariya ko fe ni ma ore boli la sariya ko fe ebe se ko kiri ti ke choko di ireye sabula ebe sariya ko fe ote ko juguye ni befo junior ye jene yake ngo fana ye sariya ko fe la de afula bebe sariya ko fe de mais aw be se ka kiri me tike aw ireye katla kana fo maw ye ko maw bina aw quoi mais ay réalité ko sider bina malika ka ko be ka befo junior soutenir ay video ngono ay ta malika ka video la mais video fla be ay video fla de ke befo junior quoi a video fla be la jele ba arasa attaquer ni asa attaquer hal sinamba sin jaw click wambe befo defa hal sini nga amba defa nit nye dalu bora nit nye nafa bora na a horonya banga aw be se ka fo aw nye to ko befo junior ka minena aminena ani a jota la olu ye kele nyewa ate sabala ka nye fo mawi abesika ke abeta ka kaso abesika ke a joba la oba mine ka do kaso kono wa aw mbiya de kasariya bato wa ante critique la si bo toya ka ira ka fo ki jota la wal mi joba la ayi o tekeya o te seder ka baray seder ka la nyini nyem munye folo ko mu be bravo libération de Befo ko Befo libéré la de wa ah bon jonde ACB bravo libération de Befo Junior donc a libéré la de wa jonde ACB Mamadou Diawara ibise ka saka ka wa nta do ni a libéré la de wa c'est pas bon ma suis quoi mo mi bise ka sebe ka irana Befo Junior ko il est libéré parce que obi ka ke choko mina a ke choko te quoi parce que o kala nyini nyire de kala iri bi sider de ka o ka dalu ye munye ni dalu ye dani ye feminge pour que ka dani soro doro be dani de tatoro ka arasa attaque ni jene ye feminge o be jene de tatoro ka arasa attaque sabul la nyini nye arasa ire de pervu be ka nyini arasa de ka pervu be ka nyini ka arasa de détruire. Oui, il est livré. Ah, ok, ça marche. Ah, non, livré là, ma ban. Ah, mais non, mon devoir, on est tout gagné. Ah, on t'a rappelé un d'eau. Mais fais même plein de que, kono, on t'a otaké niaye. Pour le cause, on be sakaka. Na minena. Saria di amine. Ou essayer de rébéir de Kassaria la bateau. Hal nasura adama da ona. Oye aungal la ni follow ye. Ni ka anga video be kono billahi anyo de demander malika fe. Ngo sabula e rete critique la. E be sika critique yero yo ko 1,500,000. Justice de kango o critique. E kanga ni wori hakansara. Violence au place là. Ni wori hake. Sare de wo o latiki. Mais e dabarati ko latiki yere i ka salon kono zunguru ba dinya ka vola. Ba fanja e be sika mundi fo awnye tuguni. Ko Befo Junior libéré là. Ou bien quand c'est commentaire là, quand libéré là, après quoi? Ah, ou bien c'est comme mon défaut, ah, on y est! Considère mon autre arabe Befo Junior soutenu. Ah, oh, ah, c'est n'amba soutenu. Mouna. Parce que, Malika ka vidéo kono, abe, arasa de attaquer vidéo kono. Arasa, djougou, ou ka vidéo damine na là-bas.
o tɛ se ka video kɛ n'u ma arasa attaqué a daminɛ walima a laban walima u bɛ sujet kunkolo kɛ Mali i bɛ taa sujet laban na tilancɛ ni ɲɔgɔn cɛ arasa de bɛ sujet kɔnɔ titre la vive Mali a ba gouvernement mais i bɛ taa arasa de sɔrɔ a kɔnɔ basi ko ma ka video a y'a lamɛn video 120 a tɛ se ka video kelen kɛ Mali kɔnɔ a ma se ka arasa tɔgɔ fɔ a video tɛ Mali ka famille ni arasa ye video sigi grand dossier sigi jo bala fana nana concurrence kɛ ka concurrence kɛ ni arasa cɛ ni arasa ye video kɛ grand dossier sanfɛ olu fana bɛ taa video sigi o video fana arasa tɔgɔ de bɛ o video kɔnɔ mais olu ko k'olu bɛ Maliko kelen de la ko arasa tɛ Maliko kelen la mais arasa ka grand dossier sanfɛ arasa tɛ olu tɔgɔ fɔ jo bala bɛ ka video sigi mais n'u jigin taara video kɔnɔ u bɛ lajɛlen n'u jiginna u bɛ boli kirikiri ka taa arasa ka video de lajɛ Allahumma juguya tɛ karaba hɔrɔnya tɛ karaba dɔnniya tɛ karaba miiri tɛ karaba hɔrɔndenya ayi kala dɔnni o bɛ se ka ɲini de ɲinini o barika de bɛ se ka hadamaden ka hɔrɔndenya na ka laɲini sabati diɲɛ kɔnɔ en tant que i ka laɲini n'i ka dusukolo jɛlen bɛ a ye jɔ bɔra ka video lamɛn Idriss Martinez kɔni bɔ Momo Jara Mandela Cissé Baskoma Leo Ivan ay nunu kelen na lajɛ hali Abdou Nyangi ka bi video ale bɛ ka arasa de attaquer a ka video kɔnɔ k'a sɔrɔ arasa yɛrɛ ma fɛn min fɔ yɛrɛ ay Abdou Nyangi ka video attaquer toujours laɲini ɲɛ de n dɛsɛra ka arasa sɔrɔ min bɛ fɛ k'a sɔrɔ min bɛ ale attaquer jɔn de kɛ ka Maliki Kulibali soutenir arasa do mais a ka bi video a y'a lajɛ ale bɛ ka arasa de attaquer k'a sɔrɔ arasa ma fɛn min fɔ yɛrɛ a ye cɛ hɔrɔnya bana dugukolo sanfɛ ça veut dire quoi u dɛsɛra k'u ka dignité de garder o de ye n dabali ba diɲɛ kɔnɔ u dɛsɛra k'u ka hɔrɔnya garder u dɛsɛra k'u ka danbe garder u dɛsɛra k'u ka mɔgɔlankolonya ani u ka nkalonfin u bɛ se nkalon tigɛ c'est à dire u bɛ nkalon tigɛ ka da hadamaden na nkalon kini ka da nkalonfin ka cɛ lanɔgɔ ka di diɲɛ ma Baba Kamara fili a filɛ talon dalo la diɲɛ bɛ ɲinɛna bila a bɔbɔra bɛ ka nemu faden kelen ka denɲɛrɛnin ni muso ani bebedenu u bɛɛ lajɛlen bɛ ka a bɔbɔra kɔ ka jɛ Idriss Martinez kɔni ko Malika ye Malika bɔra a ye Baba Kamara piéger a minɛna jɛnɛya la Idriss Martinez kɔni fɔ a ka page bɛ yen a ma kuma o la dɛ a ma kuma o la dɛ a ma ka émission sigi o la dɛ a y'a kɛ i n'a fɔ a m'o ye ko n bɛ tiɲɛ de fɔ Mali kɔnɔ aw ni Ala na kira ninnu ye hɔrɔndenw ye k'olu bɛ tiɲɛ de fɔ mais a bɛ tɛmɛ Baba Kamara ka jɛnɛya kan a y'o ye a preuve b'a bolo Malika fitini yɛrɛ ko tiɲɛ don u taara o bɔbɔra nemu ka Baba Kamara bɔbɔra nemu ka taa yafa deli Baba Kamara fɛ olu ni Baba Kamara kɛlɛla ko nɛ fila bɛ arasa da mais olu ye Baba Kamara piéger ka muso cɛ a ma muso ka taa jɛnɛya ka taa bolo bila a ka sulupu kɔnɔ u taara o bɔbɔra nemu diɲɛ banni tɛ yen o ma min da Salimata kan u taara Salimata u taara o sen nemu Mandela Cissé o y'o piéger k'a ka page minɛ a la ka lebu faden kɛnɛ kan k'a yira a la k'a fɔ ko hey an mako kisɛ kelen di la ka Mandela Cissé k'a gosi k'a badibi gosi k'a bi k'a tereke duguma o taara o bɔbɔra nemu Malika famille Momo Jara o y'o muso bila la k'a furu sa diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna hɔrɔn kɛnɛ kan Momo Jara diɲɛ gosili tɛ yen diɲɛ lebu tɛ yen o y'a muso bila la k'a piéger faden kɛnɛ kan o ma da o ma dɛ k'a furu sa o taara Momo Jara bɔbɔra nemu diɲɛ bɛ jɔlen ɲɛna hɔrɔn kɛnɛ kan halala dɛkɛya kɛnɛ kan o taara yafa jeli jɔn fɛ arasa dara Kilima Danbele gosi a ye Kilima Danbele gosi don min na o taara Kilima Danbele bɔbɔra nemu o don fana Faransi kɔnɔ olu bɛ k'a fɔ ko CDR ye béfonctionnaire soutenir olu b'o dɔrɔn de ye o mais k'a sɔrɔ olu ye fɛn fɛn kɛ o ka tɛmɛ o t'o ye a y'a ju kɔnɔ nati a y'a tulo den da yɛlɛ n bɛ faden ka fɔ a ye jinɛya den a ka fɔ la an da la aw bɛ se ka mun de fɔ aw ɲɛ faden kɛnɛ kan aw bɛ se ka mun de fɔ aw ɲɛ i bɛ se ka waso ni denmisɛnninw ye ayi mɔgɔlankolon ko tɛ Bafanjɛw de bɛ k'o kɛ a bɛ ka waso ni denmisɛnninw ye de ko denmisɛnninw ka video bɛ lajɛ denmisɛnninw ka view bɛ lajɛ a bɛ ka waso ni banini
abeka waso ni mogolankolonnya ayi ntese ka waso ni mogolankolonnya ye ntese ka waso ni baneni ye ntese ka waso ni danga dinya ye mbese ka waso ninga dignité aninga horonya aninga kungulo afemi mba kono femi mbo wolo herela jamana den kilen na belajene no ye arasaka idéologie jamana herebe mi jamana kololo be mi tonyo be mi bingani be mi herebe sekana jamana kono chukudi bingani be seka boy chukudi mbe waso ninga dignité nga teseka waso ni baneni ye aw ye diye dugu kolo jumende ye min be waso ni baneni ye min be seka waso ni aka mogolankolonnya karsa i kungolo beta karsa i sen beta i ba beta mosima aw nyininga la o dalun tanya ni mirin tanya ni kodon baliya ni horo kolonya ani fuariya lashia ali ni nyiye mbe dajuti kungolo kono ba fima ko aya tato vile mogolankolo tato vile aya tato vile dangaden tato vile aya tato vile tukoroba lankolo tato vile ba vanjaw aw be seka munde fa awnye fa de kineka ede bora ka arasa la gusi ka arasa fanen ka banani a video be réseau sans fait nye bela gelenya e malien be jolenya na malika de bora ka video ski arasa ka video saba aw de bena jotugune ko sider be ka be fe junior soutenir abikete atekete adamini na chokoti kumimbindi parce que adamini yoro ni nyina noko ibe nyina tinyeko ibe nyina tinye boyoro ko ibe nyina kuma boyoro ko ka kadaka muna est-ce que malika mabi singa ulire ma ite mami ndo kawuli ka foko ibe okelete idabara konote ikmana ikakene de wa mundo ay munde ke ni nyini ngali ke ibi singa tinye do ire kasoro ima blog kalongo ibe tinye nyini ka barka nyini ka horo nyini ni yo nyini ibi danrodo ni danrodo ibe e boyrodo en tant que ni be miri kunu ni bila ni yo do ibi singi danro ni boyrodo tadi be fe comme fo ni bela kelen na abe dipa inite kunu do ite saka miri kunu na ni te bido ite saka miri pikololola ibe miri hakli c'est-à-dire ko hakili ni dunia de tugule menyona hakili ni dusukolo de tugule menyona horonya barka o de be boli ni hakili tabolo e horonya obinya maria ikana galon tike mawye barka biya maria ikana galon tike mawye horonya biya maria ikana mawu banani barka biya maria ikana horon doya e allahumma aw be se ka munde fo aw nye dalu kineka horonya kineka aw be se ka munde déplacer aw nga kuma kono aw ka baneni mo be se ko jabi wa mo be se ka baneni jabi wa ise mbeta ibabeta idologi mani ise mani kafiri nafigi ni ye dalu tanya de ali ba fi ma de ko po ni ye dalu tanya ni mirin tanya ni kodon baliya de mo lan kolonya kasa de ba aw nove danga dinya kasa de ba aw nove genia kasa de ba aw nove sunguru baya kasa de ba aw nove kapote de ba aw bolo kayela silipu de ba aw yolo kayala jeneya kungolo de ba aw bolo kayala aw te sariya batu ate sariya bonya e be se ka fo maw ye tuguni ko sariya bonya togodi e be se ka fo maw ye togodi ko tle e ko kurana mani e ko anga kurana bla kurana ye 6e siècle ye e be se ka muwere di ama mi be se ka kurana remplacer o be mi dien kono afanye après vous be mi kurana mani e be se ka mude déplacer kurana ka makan kono kurana ko ni e gina ke bolo ka gatike e kan ka mude bla kurana place ile ambese ka ba kurana ye chukudi kurana jenina me kurana jenina e disera ka kurana ka mokelen déplacer kurana de tnye me demsenu be ka wolo o be ka kurana kala arabu tate kurana ye me demsenu be ka wolo o be ka kurana dursi farafin be ka dursi dernierni na wolo la abe kurana dursi katro mama kala auta do ka foko te arabu koye auta do ka foko ko te sisia koye auta do te prophète koye o ye masa ala ka barikadi auta do ka fo asa ala aka kuma kan be sebe dugu kolola aka kuma kan be sebe kaba kolola aka kuma kan be sebe fin dernier nous fin la foulée ala ka kuma kan be teme finye ndefe ka galondige nga ninya nyini ka galondige mbese ka teje nga galonye te horon dambeje barikade bi la ya maria horonya bi demande kana galondi kaira aula akala nyini anaka kuma kan ute nyogonta miri mi ba aula aw te se ka ki wa sita aw ye wa duniya ta aula parce que ni ko amani be femi do bla place la femi ba remplacer ni te se ko ke ika duniya limite lembe amba iri la ka fo ita te nyai ay mbese ko do chokoli
ni ta de place ka dore bila place la abe fo odi mako doniya be fe ka mo fo ni kelen na bela gele arasa abe defa de citaso tabolo fenfe ni arasa la gosi o tabolo ka o kungile naka arasa be defa mais aya nyini ka do ni be arasa defa ikana ke bonne ikana galon tige mauye ni galon tige abe bi arasa de ka toujours ni be ka arasa defa ni galon fana tige toujours ube o kuma kan de ta arasa la gosi no o kuma kan klinye c'est le mot sympathisant aya kulusi aka kuma kana aya kulusi aka tabolo la aka tabolo yi hal ni ta fe ka do ba fiye bi a don ka fo i ka tabolo ni ka kungila kuma ka abela jele mbeta bi arasa de ka toujours hal ni rema ko tala don ka fo ko serer ma ko ba arasa ka dignité na ka horonya na ka kodo ka matrafa ka daka aka kuma kan ganga sabati aka tabolo kan ganga sabati ma kana soro au fe ka arasa la gusina aka kuma ka unyi aya ka kuma ka barka nyine aya ka horonya nyine ka do ibinyoro ni yodo ikanga miri ka do mama abafe ki bi o chogo ya nyini amakutilo me abafe ki ele la bi e sababu la karasa la bino o sababu yi sabula makute ela afoku nyemunye baskuma daluta bolo karata la gusi ambe domina ati kuma kan kuro de babolo la nyini kuro de babolo miri kuro de babolo kuma kan kuro nunu kuro lew ulu de bu bolo toujours mais croate nous yo croisero avec teme sympathiser on arsa kanu bawo de fe non te ate so ate che bolo bile abe aya ka be ka video la ubela gele ubena munde ko arsa te ka kuma nina o koro de dalu de to bolo mais ko arsa te ka kuma otman arsa de kanga kuma fa awo ale de beso sambula mate mi bisika ke arsa de be a follow o bébé la jëlembe réseau sanfé Idriss Baskouma Momo Jara Mandela Cissé ayu kelen na be laaje ñemogo tula ala ko naw fara la ñoo ka ay ke ñemogo tula o e folo afula na yemunye kungile na tula kungile na te mami na giyo kono makanga to ko wa aw bisika famu cogodi o be fere mawla cogo mina a kunde fle sabula ñemogo tula ni ñemogo tula bon ma tese ka fere wula parce que lu be fere awla sabula ñemogo be awla tabolo be awla bon ba ka tabolo na ka ñemogo de la gosi o yoro de la be fere awla mais sabula ma te fere wulu la sabula ñemogo tula ko mogo tula ko tuye ñi tuye wulu bina doro ka feila ka temeli ka ñemogo o kanga ede jabidi ni e yu banani o beta e ka ñemogo de banani mais ka soro dalu tu bulo ka o ñemogo la gosi mi e ka dalu de ta doro ki ka ñemogo la gosi no yi ko ika ede ninge ka soro fe ngelonte o make wakati kele dalu kelonte wa o kirite dañoma mina do Idriss Martinez kono poko aka video kono ka décortiquer ka dawma ka fade kanfu Idriss Martinez kono boye jonte atise ka voye keni jonde nyata billahi fade to ñemo tala o de yendabaliba ngile na tala o de yendabaliba horo nyakse kelen tala o de yendabaliba mugolan kolonya be nyini ka barkaba nafiki ya be nyini ka barkaba danga dinya be nyini ka barkaba to nyini be nyini ka barkaba horo kolonya be nyini ka barkaba tellement que tatnie to shanga o fa o be nyini ka barkaba arasa atokobla ni ya toko fo abe toko soro nga ni ya toko bla bi se enjoy kilika o de Idriss ka idéologie tellement abe fika toko bla mina ya bla be frère maula obligé ka toko fo akada ye ka toko bla mi atise bonna ya toko bla ate masoro mi mi se ka ale ka hakilla yere befo ba obligatoirement abe bo karata la gosi ka di mama hal ni galo vindo bina ira awla dengal desugo min Idriss Martinez kono po abedo ika kuma kan kono ani katabolo nteta yoro ri bata ika kuma kan de kono beba do ni ani galoni ndafani horonya beba demander isigile idusukolon kono billahi anyesile mbi idusukolon de la anyesile mbi hakili de la abeka bo kungolo de kono abeka nyesi kungolo de ma abeka bo dusukolo de la abeka nyesi dusukolo de la famusa aw de bet nyedo
amina Idrissa la mais aw video be tiɲɛ do an b'a daminɛ nin na quoi. Ne balima Facebook jama assalamu alaikum. Aw balimakɛ Idriss Martinez Konipo ka se aw ka 3 minutes pour mieux comprendre la. Vu que Ibawan ani Siriki affaire an y'o close sisan an ka segin ka na an ka politique kɔnɔla la. An kɔrɔkɛ grand frère Aras Bachi a bɔra a ka bana la a seginna ka na Facebook sanfɛ. À notre grande surprise an ɲɛ b'a la Aras Bachi depuis a bɛ bana kɔrɔ a b'a hakili to nin yɔrɔ in n'a ye nin yɔrɔ nin k'a la kun kɛlɛ a b'a hakili to a la quoi. Depuis Arasa bɛ bana kɔnɔ a ye Aras Bachi lagosi a video bɛ ko Aras Bachi bana ka kuma hali n'a bɛ bana kɔnɔ ko o bana t'a la pourquoi a ta kuma a b'a hakili to kuma in na quoi n ye a kala o kun in de kama Aras Bachi a ye nin video in yɛrɛ kɛ mun na Aras Bachi bɔra ka Nuhu Togo bila place la ko alliance min kɛra IRD ni RPM ko a kun man ka kɛ Arasa y'a u lagosi fɛn min na Idrissa bɔra ka IRD soutenir ko Aras Bachi bɛ ka Nuhu Togo lagosi ko Aras Bachi ka taga bɔ an da la a y'o dalilu de sɔrɔ ka Aras Bachi lagosi k'a to bana kɔnɔ a y'a lagosi a bɔlen bana kɔnɔ a ka émission grand dossier fɔlɔ a nana ka dalilu minnu sɔrɔ yen a ye video fɔlɔ kɛ a ko Aras Bachi ka grand dossier ko petit dossier do Arasa ye slogan do créer ko IRD olu ye Ebola RPM olu ye coronavirus bon au contraire Idrissa fana taara miiri ka taa miiri ka miiri sabula o bɛ miiri Arasa ka miiri de kɔnɔ ni Arasa miiri la ka wolo i bɛ se ka miiri kura wɛrɛ wolo o miiri kɔnɔ k'a sɔrɔ ni miiri fɔlɔ min bɔra o de ye miiri ye bon a fana miiri la n bɛ se ka Arasa lagosi cogo jumɛn ko Arasa fana ye sida ye sabula a taara video in yɛrɛ kɛra o kun de kosɔn dɔrɔn ka Arasa fana traité sabula Arasa ye Nuhu Togo traité ka RPM traité bon ale fana tɛ Arasa fɛ bon ale fana bɛ bɔ ka Arasa traité ni Ebola ye ko sida dɔrɔn video in yɛrɛ kɛ kun ye o de ye k'a fɔ aw ye ko Arasa ye sida ye ok an ka Idrissa lamɛn toujours a ka hakili to a la quoi an ka taa k'a bɛ ka URD de lagosi a bɛ ka Soumaïla Cissé de lagosi maloyala ko kumasolo ko jigitigɛ ko wa a tɛ k'u lagosi dɔ wɛrɛ la ko parce que ko élection législative la ko RPM ko ni URD k'olu taara sɔrɔ liste kelen na donc a kɛlen do k'o kɛ diɲɛ wuli ko ye a taara fo ka t'olu traité ko d'Ebola ani coronavirus Maliyɛnw ne bɛ kuma kelen de fɔ aw ɲɛna ni URD ani RPM n'olu ye coronavirus ani Ebola ye ale ye Aras Bachi yɛrɛ n'a ka CDR olu ye sida de parce que ni Aras Bachi kelen de ye Soumaïla Cissé lagosi Maliyɛn den bɛɛ ɲɛna ko zon do ko dugutila do ko c'est-à-dire hali buwa ko su ko ka fisa ni Soumaïla ɲɛnama ye nka nin tilala ka an ka jeunesse ta k'u fara ɲɔgɔn kan 2018 ka t'u di Soumaïla Cissé ma ko Soumaïla Cissé kan ka 15 députés d'ale ma assemblée kɔnɔ heureusement pour le Mali Soumaïla Cissé ma sigi an ye ta ka prɛn kɛ Soumaïla Cissé la pour que a kana na fanga la a ye nin yɔrɔ nin lamɛn ko Arasa ye Soumaïla Cissé soutenir mais Arasa bɔra ka Soumaïla Cissé lagosi tuguni nin de ko Aras Bachi ye wari de minɛ Soumaïla Cissé la ko a bɛ Soumaïla Cissé ka baara de la pour que Soumaïla Cissé kana président ɲɛna Idrissa de ye nin bɛɛ fɔ a ko Aras Bachi ye Soumaïla Cissé soutenir a ko an ye ta ka prɛn kɛ Soumaïla Cissé la pour que a kana na fanga la a y'a yɛrɛ don kuma kɔnɔ ko an ye ta ka prɛn kɛ Soumaïla Cissé la pour que a kana na fanga la ko heureusement an ye ta ka prɛn kɛ Soumaïla Cissé la pour que a kana na fanga la Idrissa de ye nin fɔ ale dun ko ale ma voté bɔ jɔn de ye ta ka prɛn kɛ bɔ la Soumaïla Cissé la IBK Idrissa ko an ye ale yɛrɛ a y'a yɛrɛ don a kɔnɔ sabula a ye sira de bila u ka ta ka prɛn kɛ Soumaïla Cissé la n tɛ taa voté kun kelen IBK kana Soumaïla kana na o de kosɔn a ko an ye ta ka prɛn kɛ Soumaïla Cissé la kuma in kɔrɔ ye o de o kɔrɔ ye mun ye tuguni a ko Aras Bachi e man di n ye e ka hasidiya kosɔn
bimbe ko IRD soutenu Idriss mi ko arsa IRD soutenu Idriss boraka IRD soutenu contre qui ja arsa ko kele de bi IRD ko kumate IRD mani sumala zoni bingane gelado ote ni arsa kuntugura hali buako Idriss bebo ka boy la gosi ni arsa kuntugura mo kelen na fefe ko arsa kumbebo ko la gosi mbada ludawma muna arsa boraka tugu musa marako Idriss munde ke maliyon baw mani masa ala yitnye barkam nyini ni koso Idriss munde ke abana kata voter boye chogomina abana kata voter élection dernier tour la chogomina arsa musa mara soutenu Idriss munde fo date do wala amo defo ayake inafo komi élection 2018 bois tumbe sigi chogomina ayo sababu de ayo onyogona de ke mais aya damine o wati pour que ma kana dalu soro ko ale tara voter aya ka dalu kungolo ke de ko coronavirus Idriss ko konteta voter ko coronavirus be o Idriss kelende bora tuguni kwangata bois genga boy ko sabulanga fanga suyena mais Idriss ko konte kuma femina ko ndate do la ko date do femina ko kata bois genga boy ko sabula uluka election suyena o Idriss kelende a video bi ale ko adate do la ale ko ale horondi ko coronavirus de sababula ale mata voter e mata voter femina e be se ka fo isuyena jogoti e ma voter e ko iteta femina e mata femina e be se ka sunyola jogoti Idriss de ni befo ka yira ka fo billahi ni nye galon tie ko ron de fa de ni ibe tinye fo walma ibe galon dige horo silame ulu de be lamene ke tinye folaw ani tinye tigu ulu de be tinye do ni beker ambe gole nyana horon kenega Idriss ka kuma ka de ni aka tabolo de ni aka la nyini nyemu mais en réalité ni abe pese tabali kilenka arasa ko kele arasa mbi tatni chogodi mbi koloni mi chogodi mbi tila ile bu chogodi beseka galon tigi hal ni galondo nga dignité mbabi nga horonya mbabi nga mogolankolo nya mba yira hal nazoro ede bi o sababu la ni galon sababu ye mbo galon ke daluye kunye sababu ye ki bini o galon kungulo ye kasoro ni galon vi altaluye munye baba kamara minena jene na amida dola baba kamara tara arta pieze aida dola ka baba kamara wele ka 70 ka suru femi ndaluta ale yere bola ale yo 70 na dabaraye ka suru femi ndalute baba kamara yere bolo ata Idriss ka passa aba bi yudo besroy baba kamara borana ka episode Idriss ko ama ko nima da ni episode ye ko ambe maloya to be ka signaler quoi video be ka tike quoi abe haketo uya mundeke Idriss Martinez ko po baba kamara deme ka rasbati la gushika la gusi parce que décès o de bi jakuya kamuso sumala o desra o de bi o ka dese anu ka lebu anu ka mogolankolonya o nyina na ka foko ko ni muso ti mama sani ka fo minye jene yake e ire de mogolankolonya floke sani ikata se jene yake lama nga femi make ire femi la bena kanyenyini kana bedon ma do minye election kokoro election dakoro akira okuinde koso pour que arasa lebu do nyini pour que uluka election gagne akira okuinde koso mais ani tinye do ulute kelenye mais la nyini ngoni yede pour que arasa beseka lebu na lebura maube tiela uluta nyini kaka kumaka sabula o desira ola aka kumaka ka maula tiola o desira o beta ka horonya anaka dambe o ba feka o de la nogo mauka tege o yorola hal nit tinye do wal mani galondo uluba nyini na soro ni arasa do o tara arsa ka sezi doloki samara olu tara o de ta kata obla video koro a folo galondo muna sabula umako be arsa yere farikulo de la o de tu bolo o de ikoso tara doloki samara kufla samara o de ba yira ka foko ko la nyini yere arsa yere de mi u desera arsa yere la mi o ye doloki kono soro doloki mini arsa ka doloki koro bolembe doloki mini aka yoro bolembe kata aka garando se sanve kata aka bureau kono kata saisie filmer o saisie est-ce que umako be saisie de la wa umako kumbe bureau de la wa
Guinée be ka ke yoro mina o yo sokono na de o yo dukuno na de ventilo be sokono na mais on est vidéo mi bo vidéo yere sokono na do filmer be courant be fembe la gelembe ventilo be mais on vidéo yere te arasai o mako kumbe jona arasa yere mais mona o sezi bo o mako kumbe sezi de lawa o mako kumbe doloki de lawa o mako kumbe arsa ka sabara de lawa ayi o mako kumbe arsa yere la mais olu yere ko arsa yere do mais ni arsa yere do mona o te arsa yere la bo mona o ye muso nyeda bo otuma na o kumba fe ka muso de lebu wa ayi o kunta fe ka muso lebu de o kumba fe ka arsa de lebu mais arsa yere nyeda mabo otuma na akoro ye munye amba takinye jogodi ni galonye ni lebunye okoro an desera la horonya keneka okoro an desera la dambe keneka okoro an desera la horonya keneka baba kamara tara piège ke Idrissa nana faraka ka piège ke dabarai kono nitnye ni dabarai atnye kira u yere kono sabula ma desera ka yirola ko galofi sabula galontigila ni ma fo galontigila ki ye galontigi abeke galontigila kono ko ayere ka galonye nye de sabula ma soro min ko galondo Idrissi yo galon ka kolo ka ke nye hal ataka sagini nyote ma obi singa sira u bela gelen dulone we o yoro de la même malika yere tumba fe ko yoro ni de takara la gosina anye janda Ivani fana na tuguni ayo galonita Ivani detele ka dalu soro Idrissi boraka Ivani attaquer sabula akun makobe munna o desera ka soro o de ko so adimina ama dimi Ivani korode femi ya toro o arsa libu ma se ka soro halibi e ma lavia e ma foko baba kamara borani doye e ma lavia halibi e ma foko arsa e porno video ke e ma lavia halibi toujours amako be kurala tuguni amako be dalu jonjo la amako be prevu jonjo la prevu mi ni arsa nyeda amako be wala halibi mais toujours o man na convaincu horonya ani dambe no kele la nyedo ngura ba boroto sabula o mogodo idi seku tungara ba beddi sabula ale neto kumaleka idi seku tungara yere ba befo agot nyere la anye asakila anye galon tige ga dala campagne kono 1 million 500 aka samara anye nyet mati arsa kuni anya jugu yade arsa kuni aka kele o de be nyere ga hagili la kono mente se ka vo réseaux zanfe u bele gilenya confirmer gundo kono dusukolo la ibe so halni bana bila baden kene ka Canada ga kala de mosi mi nyine ko la ika doniya be mi ika horonya be mi ika kalam be mi ibe se ka doniya fo nga doniya anaka barake don doniya ayo kote doniya koro doni mbaga mi sera ka doniya partager ani mauni nyoche nyokono fantante un nyoche nyokono ay doniya koro nyene doniya e bara de sa doniya e entreprise de mami mbaka doniya ka partager hadamado ni nyoche ka di ka soro iman senge anyini na ka soro inyetala aw ma araza ya be ka duniya di ka duniya anaka barake don ka duniya ka kala horonya a negedo hadamado na ka soro isigile ndi ga sabon kono ka jamana kanu do ila ka jamana meri a duni na fere asi abeka signale ko ambeta Idrissi ve a ngo ka hakili to romina ambete me ni roin magote ni roin nyaka la ka hakili to la abena que ça soit Soumaïla Cissé ou ni bête donc a foko nebe Mali de fe mbe ibe ka nya fo o ko fla de mun tepe itise ka ke Mali fe ka kla ka ke ibe ka fe ibe kele de tani flal ne balmo baba kamara ye ibe kata akanga vo joni akanga fu baba kamara te Mali fe ate Mali fe koni ibe ka ni Mali koni ibe kata doro ite Mali ko fen fula ibe Mali ta walima ibe kata akoni maoma ye ibe kata ite Mali fe ni yoro ina kanga munde faraka Seku Tungara te Mali fe Abdul Nyangi te Mali fe Bouba Fane te Mali fe mais sunguruba tete se ka fo nyama tete se ka fo mais ate kombet nye fo sunguruba te akan fo la ka salon kono tonte ko ale bet nye de fo abeni fo mbe fo ko maoma ni tugura boako ko o te se ka ke ka tugu Mali ko tugu ko te se ka ke o fla te se ka ke ko soyi nyama denye sunguruba denye mais au vu de quel
min ko a bɛ sin ka o ta k'a ɲɛsin arasa de ma arasa min ko a tɛ bɔ a fɛ arasa min ye bɔ kɛlɛ ka élection kɛ ma kati na mon arbre ka arasa ka bɔ combattre su ni tile fo mobili binna ni arasa ye a tilara ka o kuma kelen ta k'a ɲɛsin arasa de ma tuguni aw a y'a ka kuma ye dɛ sabula a t'a dɔn a bɛ ka kuma min fɔ a ɲinɛna kunu kumaw kɔ mais a bɛ bi de la a bɛ miiri bi dɔrɔn de la n bɛ arasa ta tiɲɛ cogo di i bɛ ɲinɛ i ka kuma kɔ kunu i ye fɛn min fɔ sabula n bɛ fɛ k'a ta tiɲɛ o de b'i kunkolo kɔnɔ o tɛ miiriw fɛrɛ la o bɛ miiri de n b'a ta tiɲɛ cogo di o ye hɛni de ye o ye bɔnɛ de ye ka ɲɛsin i kanubagaw ma tiɲɛ ni tiɲɛ tɛ kelen ye arasa lagosili ka di maaw ye i ka video bɛ lamɛn n bɛ ka vie de ɲini n bɛ ka partage de ɲini o kosɔn i bɛ nin ko sugu in de kɛ e yɛrɛ ko arasa n'i y'a tɔgɔ fɔ i bɛ partage sɔrɔ i bɛ vie sɔrɔ a ka di i ye a man di i ye ɲuman ni juguman bɛɛ lajɛlen n'i arasa tɔgɔ bila ka b'i nɛn sanfɛ bilahi hadamadenw bɛ daji to i kunkolo kɔnɔ bugurujɛ hadamadenw bɛ bugurujɛ fɔ foyi nɔfɛ sini de sɛnɛ fo filɛ 5 personnes de tun b'a passer sanfɛ a yɛrɛ ani mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 alu b'a kɛ filɛ soninkalle min do yagu soninkalle min do hɔrɔnkɔlago soninkalle min do nambara soninkalle min do gare soninkalle min do jambaye alu wage soninkalle min do laluma n'a ye video kɛ bi makari ko do lebu do dɛsɛ do allahumma wallahi marakala ni nin kɛra marakaden na a kan ka yɛrɛ faga de ka bɔ diɲɛ kɔnɔ marakaden tɛ lebu siɲɛ fila soninkalle min danbe peti gareya soninkalle min do yagu a y'a tatɔ filɛ fa ye kɔnɔ a y'a tatɔ filɛ balimaw fɛ a y'a tatɔ filɛ bɛɛ y'i dɔn hadamaden ye turunin kelen ni donna ni o turunin kelen ye ni m'i cogo dɔn i bɛ kɛ dɔnbaga la fili ye arasa dugukolo dɔ ni m'i cogo dɔn i bɛ tila ka taa ka tila ka na jigin dingɛ kɔnɔ baci aw bɛ se ka mun de fɔ aw ye halaladenya kɛnɛ kan arasa fɛrɛ la buwaya fɛrɛ i bɛ ka y'a fɛrɛ o nkalon tilara kana jɔ aw bɛɛ la kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen bunbula ni arasa ka garando pasi sanfɛ a ye t'a lamɛn a ye diɲɛ kuma tɛ a ma min da buwa kan a ma diɲɛ kuma tɛ a ma min da i bɛɛ ka kan allahumma o ka dignité t'u permettre tuguni ka bɔ ko arasa ko buwaya fɛrɛ allahumma o tɛ se o ka hɔrɔnya tɛ se k'u permettre ko an ye nkalon min da i la arasa yafa n ma o tɛ se toujours u b'u tenter de toujours u b'u allahumma u b'u peser de toujours u b'a essayer de toujours u b'a essayer de u b'a essayer de basi comme a bɛ ka tenter cogo di a bɛ ka essayer cogo o cogo a dɛsɛra tellement que a dɛsɛra Mamadou Sidibé a ka video partage a ka page sanfɛ Modibo Keita tellement que dalilu t'a bolo ka arasa attaquer tuguni a taara o video in de ta ne ye publication kɛ Dramé kan a taara o publication in fana ta ko moutonw fana bɛ ɲɔgɔn na dalilu t'u bolo même ne video kɛla kura ni o bɛ anw de ka video ta ka arasa lagosi n'a ye cɛ dalilu tɛ yen tuguni o bɛ danni ka kumakan de ta dɔrɔn ka arasa lagosi n'a ye dalilu tɛ yen tuguni ka arasa lagosi a bɛ dɛsɛ de ko fɔ quoi a bɛ lebu de ko fɔ u ka video kelen kelen na bilahi kala masala ni dɛsɛ tɛ wallahi ni wagati tanya tɛ ne bɛ ninnu ka video ta k'a bɛ jɛkuru k'a di hadamadenw ma denkalite sugu minnu dɔn wallahi hali u yɛrɛ sigilen bilahi bobara b'a yir'i la k'a fɔ ko a bɛ ka tiɲɛ dɔn i hakili b'a yira i la k'a fɔ ko a bɛ ka tiɲɛ de fɔ i ka conscience b'a yir'i la k'a fɔ ko bɛbɛdennin bɛ ka tiɲɛ f'i ye i ka hɔrɔnya b'a yir'i la k'a fɔ ko tiɲɛ bɛ ka fɔ allahumma cɛ ninnu ye nkalon tigɛ maliɲɛnw ye sa ka nkalon tigi i yɛrɛ ye i tɛ se ka nkalon tigɛ hadamadenw ye ani masa ala ani yɛrɛ dusu ko dɔn a ye hɔrɔn kan fɔ maaw ye jɔnya a miiri ani jɔnya farikolo a ye jɔnya a miiri bila a kɛ jɔnya farikolo kɔsɔn kɔnɔ a ka fisa jɔnya miiri ye an bɛna Idrisi kɔnɔ toujours n mago bɛ yɔrɔ min na n banna la nin yɔrɔ la n bɛna n grand frère Arasbach interpeller voilà a ye kuma min fɔ a sinna ka kuma in ta dɔrɔn ka ɲɛsin arasa de ma a ka taa Arasbach maliyɛnw tun y'u jigi kɛ e de ye k'e de tun bɛ se ka faso in bɔ nɔgɔ la maliyɛnw bɛɛ y'u ka ko danaya ta k'a da i kan i ye diɲɛ bɛɛ minɛ ko parce que ko buwa dɛsɛra ko buwa k'a bila
slogan est que tout sauf bois. Malien dombe tout dit quoi. O donya soro Idrisi ba arasa ko. Ngusunguru ba tewto. Aya hero do kuma kono ni hero inare. Ko malien be tuguri ko. Ko malien be isutini. Arasa bora ante abana kono domina. Amake ni sababu indelaw. Ko angata makarti na munaram anga sika bo kenga boy. Idrisi ma video ke arasa ka odo. Ko aya bora ante abana la aya anta abana chi. O ma video ke ani amara bajili. Akere. Ko malien bela jele kumbe arasa ko arasa tale makarti nyina monarm anga fereke fere mimbato ante seka bo akele de ko ambe seka bo akele nanga karti nina monarm ante abana mo be borak karas bati la guzi Idriss Martinez kono bo Mandela Cissé Momo Jara o kile na belen kilen bora karasa la guzi nyebe jole nyana me e o disi kilen de bora tukuni ko malien bela jilen tugule kumbe arasa ko okoro ye munye aba fe ka la guzi de me aba yere do kuma kono o yoro la ikomi olu kumba ko de o tachi shuguruba tenye galonte na figi ye galonte ke hasidi ye galonte nyama tenye galonte wallahi billahi para ay galonte ikunta ko o do arsa tugura bo ko kadaka ako arasbaki ye boa gen ko arasa tumba fe ka boa gen ako anga boa kabla bebe deni ba kalama demiseni ba kalama nafiki ba kalama bobo ba kalama o ye arasa ka sologane o sologane be wakati do ko fu abe danyoro do fu abe wakati do ko fu abe banchoko do ko fu a wakati anafa de koto no nafa nyini ni temena o kuma inafa be ba o don arasa o toujours mbe sakaka arasa be keleke nafa wakati ani kololo seke ka nafa seke en tant que barikade abe fika mouvo angalami munela mo chama be no finalement on a fo ko boitable parce que en koko alternance di ko yelema ni chokoroba klein be ku ngataka boy antungana ni kuma damine kuna ko betu rara baji ko boitable atila na ka fo ko munde la ko mo do ko boitable mais ale dun ko mo betu rara otuma ay tinyere fo wala ma galonde te ayo juger ni kuma fora a fuchoko a duni a horonya ba ya maria dime ikaso en tant que kuma barika fuchoko kuma ate kuma ye en tant que kuma fuchoko kuma sigi chugo kuma dikortike chugo kado ngolo kono kagalo ani nyumani horon dinya barika nyini ka di nyema bilai fadin kili ka yire kungolo be singa fiye ko yini ka horonya ba singa fo ko pro bilai ako malien bila jelen tuguru arasa ko ali hala ere bala ko arasa ko ba kabila ko malien be tuguru ako nga ko malien bila jele ko do bana ko parce que do bana ka tugi ko bo ko kadaka aya dalmede anga dalula génération de politiciens Mali là on tu on ka hakilina alternance ngolo la. Mais où est-ce que ça a dégénéré lorsque Rasbach a choisi Soumaïla Sissi? Voilà, il a donné Soumaïla Sissi. Ok. Mbifika mouvo. Ni mamiri mbisinga fo Idriss yetnyefo. Awo, Idriss nsona yetnyefo. Nafiki yetnyefo nga galonde gelada yetnyefo. Ai, maso halibinga mbifika irala de ka foko ai. Atekete. Rasbach ye délégué joli aya sebe par exemple. Délégué joli jamana joli Mali kono Mali koka France Amérique Italie Suisse Allemagne kono ka délégué jamana koka jamana kono ko délégué kata Mali kono kata congrès ke Mali kono Idriss Kumbo la o donwa ale bana kato aka téléphone kono salon kono arasa appelike Malion ako malien kelen na bela jelen kumbe arasa ko arsa appeli ke domine Idriss Kumbala wa ko kata miri ka fere mi mbato bo be ka
gé ka bo ini mo jumɛn de ye an k'o feere ɲini k'o dalilu ɲini o kɛra walima o ma kɛ i bɛ tiɲɛ dɔn o yɔrɔ de la en tant que hɔrɔn den i ka barika n'i ka duwawu denya barika kosɔn i bɛ tiɲɛ dɔn o yɔrɔ de la a tɛ kɛ ten ayi n bɛ fɛ ka mun fɔ a daminɛna cogo di a kɛra cogo di arasa bɛ sin ka wuli ten arasa de ye buwa ta wa arasa de ye sumala ta wa ayi a ka limiti danyɔrɔ ye arasa dɔrɔn de yera a la a ka dɔnniya ye arasa dɔrɔn de yera a la sabula a bɛ ka arasa de kɛlɛ a ka laɲini ye arasa de ye laɲini tɛ sereer ye o sereer ka bi dɔrɔn ayi o tɛ o arasa ka bi dɔrɔn laɲini ye o de ye o de kosɔn arasa bɛ ta ka sereer to ye mun na pourquoi i bɛ i yɛrɛ ɲininka i bɛ sin ka tiɲɛ ɲini ka tiɲɛ dɔn n'i ye tiɲɛ dɔn i bɛ sin ka ba nkalon na mun na arasa ye délégué joli de ci ka bɔ faransi ameriki ka na mali kɔnɔ ka na kuma ɲɛmɔgɔ suwazili a ma kɛ wa o bɛnna mun kan i bɛ se k'o dɔn cogo di k'i to telefɔni kɔfɛ sunkuruba denya kan fɔlɔ i bɛ se k'o dɔn cogo di ayi o don y'a sɔrɔ Idirisi bɛ jɔn kɔ o don y'a sɔrɔ Idirisi tun bɛ ka jɔn ɲini i bɛ tiɲɛ dɔn o yɔrɔ de la est-ce que tiɲɛ don est-ce que a bɛ ka tiɲɛ de ɲini est-ce que a bɛ fɛ ka tiɲɛ de fɔ wa ayi ale bɛ fɛ k'a ta de tiɲɛ ani tiɲɛ tɛ kelen ye tiɲɛ tɛ tiɲɛ min t'a minɛ kɔnɔ tiɲɛ tɛ tiɲɛ min t'a dɔn kɔnɔ i ma fɛn min baara kɛ ayi n'i y'o fɔ o tɛ tiɲɛ ye ale yɛrɛ ye mun de kɛ pour que ka bɔ a bati arasa y'a se kɛ ale ma dɔ kɛ arasa taara voter ale banna ka taa voter mais toujours a bɛ ka arasa kelen de kɛlɛ arasa min taara voter ale ma taa voter a ye dɔnniya ɲini sa a ye hɔrɔnya ɲini sa a ye barika ɲini sa a ye kodɔn ɲini sa kuma kan ka di jɔn ma jɔn man ka kuma yamariya kan k'a d'i ma hɔrɔnya kan ka i yamariya barika kan k'i yamariya i ka dignité kan k'i ɲininka ko est-ce que i kan ka kuma i ka barika diɲɛ kan k'i ɲininka est-ce que i kan ka kuma bi dɔ in na c'est-à-dire ɲɛkɔrɔ arasa ɲɛkɔrɔ diɲɛ kɔnɔ faden kɛnɛ kan an b'a lamɛn toujours a bɛna n bɛ mago bɛ yɔrɔ min na toujours an bɛna o tɛ changement ye o ye sonsori taara sonsori nana di o de y'a to a ka kuma bɛ wo ko arasa ye Sumala Sise soutenir k'o tɛ solution ye o kɛ n sɔnna solution tɛ mun de bɛ attaquer tiɲɛ ye n b'a ɲininka jɔn de ye solution ye jɔn de bɛ se ka bɔ yen n b'i ɲininka dangaden tɛ se k'a jaabi sunkuruba den tɛ se k'a jaabi kunfin tɛ se k'a jaabi bilahi ɲaama den tɛ se k'a jaabi dalu t'i bolo a preuve t'i bolo a dɔnniya t'i la a se t'i ye a mɔgɔ t'i bolo e bɛ se ka mun de fɔ aw ye alala diɲɛ kɛnɛ kan ko arasa ko ka tugu Sumala ko an k'o yɛrɛ kɛ tiɲɛ sɔrɔ n sɔnna o yɛrɛ la jɔn de tun bɛ se ka bɔ yen o don Idirisi b'i ɲininka n jaabi dakuru ɲɛ kelen n b'i minɛ ka bɔ telefɔni kɔnɔ ayi ok n sɔnna i ta ma Sumala tɛ dalu ye n sɔnna jɔn de tun bɛ se ka bɔ o fɔ n ye dɔrɔn n bɛ ne minɛ jɔn de tun bɛ se ka bɔ a bati o don n bɛ ne minɛ ayi kan'i da sago fɔ sa tiɲɛ de fɔ fɛn min bɛ se ka kɛ hakili b'o dɔn fɛn min tɛ se ka kɛ hakili b'o dɔn girima yɛlɛ nɔgɔma yɛlɛ ayi hakili b'o dɔn ɲɛ b'o dɔn dɔnniya ɲɛ dusukolo ninnu ye hakili ka baara kɛ denw de u bɛɛ lajɛlen kelen kelen u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɛ tulo sen nin kelen kelenna a bɛ fɔ nin de ma ko hakili u bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o de ye hakili u ye baara kelen barajuru kelen yɔrɔ taama cogo hakili sadi n bɛ fɛ ka mun fɔ miiri de bɛ wolo hɛrɛ la dɔnniya de bɛ ani ka hɔrɔnya n'i ka dignité de b'i yamaruya i ka nin siraw tagama Allahumma a t'a dɔn a ye kalan de bila hɔrɔnya ɲɛ a ye kalan de bila dɔnniya ɲɛ kalan bɛ se ka kɛ ekɔliso kɔnɔ nka dɔnniya o bɛ bɔ masa Ala yɔrɔ ka di jɔn ma diɲɛ kɔnɔ dɔnniya a nafa ye mun ye dɔnniya ye mun ye i ka hɔrɔnya de b'i ka dɔnniya kɛ dɔnniya ye dɔnniya a nafa de ko dɔ sa ayi kalan a ka ɲi nka n'i taara kalan kana fɔ i bɛna i ka jɔnya hakili dɔn kunkolo kɔnɔ n tɛ sɔn jɔn tɛ ka taa jɔnya kɛ Ala ɲini k'i bɛna kɛ jɔn ye a tɛ marisi a ye dɔnniya kan fɔ maaw ye sa
b'i lagosi o tɛ dalilu ye tiɲɛ fɔ sa jamana joli kuma fɔ sa ale bɛ ka kuma min fɔ Arasa ye Mali de ye wa Arasa de kan ka kɛ wa Arasa de kan ka kɛ n b'a ɲininka ale bɛ Arasa kelen de ta Mali politicien bɛ t'u la jamana kɔnɔ Mali kɔ kan a ma se ka maa kelen sɔrɔ Mali kɔnɔ a bɛ maa min interpeller ni Arasa tɛ ni Arasa ye mun mɔgɔ sugu ye ni ye mun jɔn ye mɔgɔ t'a kɔ mɔgɔ si t'a kɔ maa ɲɛnama tɛ a binna a bɛ jɛnɛya kɛ a bɛ kojugu kelen kelen na bɛ mais toujours o Idrissa kelen de bɛ o Arasa kelen ye a interpeller hali bi mun kɛra mun de bɛ yen hakili b'i ɲininka Arasa ɲɔgɔn tɛ yen laji kalle a ko kolonkala a ko kolonkala min kolo ka girin ni kolonkala bɛ o kolonkala kolo de ka girin ni kolonkala bɛ Arasa dugukolo dɔ i bɛ taa ka taa ka na ka tila ka taa ka na diga dingɛ kɔnɔ bilahi dugukolo dɔ a se t'i ye a mɔyi t'i ye a tɔgɔ bila o bɛ e de ma n'i y'a tɔgɔ bila a b'i sen jɔ i kili kan Rasta don bonne don hɛrɛ don maa dɔw ma bonne don maa dɔw ma a ka di ye a man di ye n bɛ fɛ ka mun fɔ hakili man kan dɔn bebedennin don denyɛrɛnin don lo tan ni kelen Badara Saja an ka taa Beno olu fana dusu kasira u y'a dɔn ko ni CDR farala Soumaïla Cissé kan ko a bɛna kɛ masibako ye dɔɔni donc u caman fana taara fara Buwa kan ko an ka to ni an ka Buwa ye o ka fisa ni Buwa kura ye o de nana kɛ problème ye o est-ce que a tɛ mɔgɔ ko de la awɔ Soumaïla ko ni Buwa ko ale bɛ mɔgɔ ko de la u ko Soumaïla man d'u ye k'o kɛ dalilu kunkolo ye mais o tɛ dɛ Arasa de man d'u ye o de kosɔn a ko depuis Arasa ye Soumaïla soutenu ni Arasa kun ma Soumaïla soutenu o kun tɛ Soumaïla jugu ye a ye kuma min fɔ a t'a dɔn de o de kosɔn a ɲinana n'i bɛ kuma fɔ i bɛ kuma ɲiningali k'i yɛrɛ la a jaabi ye mun ye o de kosɔn i bɛ sin ka kuma in fɔ n'i y'a fɔ maaw bɛ dɛsɛ k'i jaabi e ma Habibu ye n'a miiri la ka kuma Bafanjaw ye kuma video in décortiquer k'a décortiquer a dɛsɛra k'a jaabi e m'a ye Malika Fitini ye video in ta tellement video in ɲana video in ka ɲi a b'a fɛ k'a dabara kɛ ka tiɲɛ in kɛ nkalon ye a yɛrɛ hakili ma sɔn video kɛra 2-3 a dɛsɛra ka hakilina in déplacer a dɛsɛra ka kumakan in déplacer e ma Bafanjaw ye Seku Sako ka video ta pour que ka kumakan in kɛ nkalon ye n'a nɛɛ tellement que video in ɲana video in tilelen bɛ video in tiɲɛ don tiɲɛ in barika a tun b'a fɛ k'a dabara n'a ka fanga sabula a kɔnɔ fanga in de ye tiɲɛ ye baneni a tun b'a fɛ ka baneni de kɛ ka kumakan in kɛ nkalon ye a dɛsɛra maaw ma sɔn hakiliw ma sɔn dɔnnibagaw ma sɔn a n'a ka fanga bɛ a n'a ka jinɛya kanfɔ bɛ maaw ma sɔn jinɛya kanfɔ la a tɛ marché dɔnni kanfɔ n'i ye dɔnniya fɔ dɔnnibagaw bɛ sin ka sɔn hakilimaw bɛ sin ka sɔn a ye kuma in lamɛn a bɛ ka bɔ hakili de kɔnɔ a bɛ ka ɲɛsin hakili de ma a bɛ ka bɔ dusukolo de la a bɛ ka ɲɛsin dusukolo de la Badara Saja an ka taa o caman bɛ to ka sɛbɛn ne ka commentaire la ko wayi aw de ma taa vote IBK ye yan aw de m'a fɔ ko Buwa t'a bila n y'o de f'i ye mɔgɔ jugu hali n'i ye dɔn kɛ ji la a b'a fɔ k'i bɛ ka poussière wuli jani ka na ne ka commentaire la ka manamanakan sɛbɛn ne delila k'a fɔ video in kɔnɔ k'aw ka taa vote IBK ye a ye bɔ n'o video dɔrɔn k'o bila réseaux sociaux sanfɛ o tɛ kuma bannen ye wa cɛ o cɛ bɛ ne suit n y'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ tiɲɛ fɔ n tɛ nkalon tigɛ hali i tɛ nkalon tigɛla ye a video tɛ yen ko Idrissa ka y'a fɔ ko a ye taa vote IBK a video tɛ yen nka a video bɛ yen a ye balili kɛ maaw kana IBK bɔ yen o bɛ yen Badara Saja tanpere ni nkalon don ala ka nin minɛ a ɲinana o kɔ nka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a sigilen yen tellement que a kɔnɔ a bɛ ka tiɲɛ de fɔ nka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'i kuma in lamɛn a video tɛ yen Idrissa ko a ye taa vote Buwa ye a video tɛ yen o ye tiɲɛ ye nka a video kɔni bɛ yen a ye balili kɛ Buwa ka to yen o video bɛ yen a ye jɔn kɛlɛ Arasa ani jɔn Soumaïla Cissé a kɛra cogo di a video bɛ yen Baba Kamara b'a ka page sanfɛ o bɛ ka Baba Kamara bɛ ka campagne kɛ IBK ye a tɛ o tɛ tiɲɛ ye awɔ Baba Kamara ye Arasa lagosi pour que a kana se ka IBK bɔ yen o ka Soumaïla bati ka taa muso sɔrɔ a la a ma kɛ
Idrissa Baba Kamara ta ka pasi sanfɛ a kana campagne kɛ a ma kɛ o kɛra Idrissa taara Italie kɔnɔ ka taa campagne kɛ fo Idrissa ka salon kɔnɔ a bɛ Idrissa ka pasi sanfɛ o tɛ tiɲɛ ye wa Baba Kamara ye jɔn ka mɔgɔ IBK Idrissa tun bɛ ka a ye Dani ta wa a ye Arasa ta wa a ye Sɛnɛri mɔgɔw ta wa a ye IRD mɔgɔw ta wa pour que Bouaka bɔ yen wa ayi nka a ye Baba Kamara to nin ta a ye IBK ka mɔgɔw kɔni ta u ka campagne kɛ ale ka pasi sanfɛ nka a yɛrɛ ma kuma kɔni o ye tiɲɛ ye nka n'i miirila siɲɛ 2 siɲɛ 4 siɲɛ 5 i bɛ sin ka tiɲɛ dɔn k'a sɔrɔ mun na Idrissa ye balili kɛ Bouaka kana bɔ yen o kɛra a fɔlɔ a ko man ka carte tiɲɛ yɛrɛ ka taa voter carte kun b'a bolo mun na a ma taa voter sabula Bouaka to yen o ka di n ye ka tɛmɛ Sumala kan sabula ale ko Sumala ni Bouaka bɛ kelen ye o kɔrɔ o fana kɔrɔ o kɔrɔ de ye ko Sumala e ka to yen Bouaka e ka to yen Bouaka e ka ɲi Sumala ni Bouaka bɛ kelen ye mais a ye réalité kɔrɔ silamɛ ni fɛn fila bilali kɔrɔ i bɛ kelen de ta mais Idrissa dɛsɛra ka kelen yɛrɛ ta o bɛna mun de fɔ anw ye Idrissa dɛsɛra ka 2 ta kelen kɔnɔ 2 u ni ɲɔgɔn cɛ Idrissa dɛsɛra ka kelen ta a dɛsɛra o bɛna mun faso jɔ ko kuma fɔ tuguni ale ko ko a ma ka carte tiɲɛ mais i b'i da tiɲɛ Mali ko kolo kuma la tuguni mun na i b'i da tiɲɛ o la tuguni mun na i b'i da tiɲɛ o la tuguni mun na i b'i da don o la tuguni mun na e tɛ c'est-à-dire quoi tellement k'u barika bana an ka lamɛn den bɛɛ ɲɛna mun ne Idriss Martinez kɔni po anw taara voter Cheikh Modibo Jara de parce que mara ko an ka taa voter o de wa deuxième tour la ma taa voter parce que mun tɛ n ka somɔgɔ tiɲɛ ka taa voter IBK ou bien Soumaïla Cissé mun ni 2 bɛɛ fu gɔtɔ hali sini a vidéo bɛ n ka page kɔnɔ mais hali sini maa mun tɛ ne fɛ u bɛna sɛbɛn ko wa ko ne de votera IBK ye a y'o kɛ mun na pour que u kana o kɛ bi kuma don ye sabula o mɔgɔ dɔ a y'a caman de kɛ a bɛ video de k'i soutenir dɔrɔn k'a kɛ ka sini kɛlɛ ɲini Idrissa y'o mɔgɔ sugu de ye parce que a y'a nɛ minɛ waati dɔ la pour que kana bɔ a soutenir ani Kalafisi bɛ ye mɔgɔ sugu ɲɛ kɛlɛ u bɛɛ bɛ o taabolo in de kan mais pour que n'u bɛna kuma sini hali n'a bɔnɛ olu t'a ɲɛɲini ka maaw dɛmɛ dɛ olu b'a ɲɛɲini de ni binna u bɛna k'o fɔ olu t'a ɲɛɲini k'a dilan dɛ u b'a ɲɛɲini de dɔrɔn k'a tiɲɛ k'i buruja Kalafisi ye video kɛ ka Sumala lagosi contre qui IBK a ko n banna ka taa voter contre qui Kalafisi votera Soumaïla Cissé 2013 Kalafisi kun t'a dɔn o don ko Soumaïla man ɲi o don mais 2013 2018 a banna ka taa voter Soumaïla ye mun na Arasa bɛ Soumaïla ko n t'a fɛ zon don binganikɛla don mais tiɲɛ don wa ayi Arasa ko kelen don tiɲɛ tɛ ani tiɲɛ tɛ kelen ye k'u ka dalilu kɛ k'u ma taa voter u ma taa voter mun na sabula Arasa tugura Soumaïla ko mais 2013 ale yɛrɛ votera Soumaïla Cissé Kalafisi yɛrɛ dabara de ɲini fɔ a ɲinana o ko mais olu bɛ Arasa in de lagosi olu bɛ ɲina olu yɛrɛ ka mɔgɔ lankolonya kɔ an ka taa ne balimaw Arasa kanubagaw bɛ mun de fɔ ko wayi Arasa ye diɲɛ ko bɛɛ fɔ aw ɲɛna k'aw kana voter bɔ a ye aw sɔnna aw taara voter bɔ a ye aw filɛ o kɔlɔlɔ de kɔnɔ bi Arasa yɛrɛ bɛ bɔ a kɔ bi Masa Rahman Masa Jabbar Masa Wahidu a kun kan ka mun de tugu nin na de awo walima ayi i ka ɲamadenya kan k'i permettre i kan ka tiɲɛ fɔ dɔɔni walima i ka hɔrɔndenya k'i yamaruya i kan ka fɔ ko awo o ye tiɲɛ ye an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ hali n'a sɔrɔ Arasa man di i ka hɔrɔndenya n'i ka dignité kun kan k'i yamaruya i kan ka fɔ ko awo Arasa bɔ a bɛ yen o tɔɲɔ de b'an kan mais Idrissa ko Bouaka ka gɛn o video kelen kɔnɔ ko Bouaka ta mais Arasa ko Bouaka kana na n'a nana a bɛ kɛ bɔnɛ ye mais Idrissa ko Bouaka dégage o video kelen kɔnɔ mais n'a ye Arasa ka tiɲɛ d'a ma ale bolo o ye Arasa ka fierté de ye o ye Arasa ka hɛrɛ de ye bon pour que ka Arasa ka hɛrɛ minɛ ka ka hɛrɛ minɛ a la n'a dabara ye k'a ka tiɲɛ kumaniya a ma o ye hasidiya de a y'a ka tiɲɛ kumaniya a ma k'a ka tiɲɛ kumaniya ko a b'a dɔgɔ a poche kɔnɔ n'a ko ayiwa c'est-à-dire
ataye mu kuma tugu kuma kelen na ko arasa kelen tilara ka tugu boako sunguruba denye galonti nyama denye galonti sunguruba denye galonti kala matala na ma galonti arasa tugu rabo donjumi après vous bimi kololo min sigira arasa ko ni bois sigira avec kololo min o kololo arasa ko iba fo kamunde kololo bonnet Idrisi bana kata voter ka mami boy o bonnet arasa ko o bonnet de deme o bonnet ani tugure ko lu ye kere o bana ka bonnet mi boy arasa ko o bonnet de deme o bonnet mi be mali kono de ayi o te arasa noy o ya arasa ka nyuma ya na ka barika nyini na ka jamana kanu na ka horon dinya o be o de kufo ayi ni tugura boago ani te boago olu te kelenye sunguruba de kuma fo afo chogola kuma di adi chogola kuma kun anafa kinye o barika de bi take kinye inga ida bara mena femi fo di take kinye ay kinye fo mawi donisa ay horon ka fo mawi donisa ay barika nyini donisa nit se o ka dignité o tse ka gardi aka horunya o tse ka gardi halika ma ka kinye da madoni bi ka kinye di mahal na mandiye bi ka horunya di mahal na mandiye kinye barika de bi take kinye nye hornya de bita ke nye kana ma jugu ya sa kana nyini ka mata nye here nye si mama ni here nyini ibe here nyini mawi amani kana ko jugu ke nonti ni ko jugu ke abe mautoro nyefo ni ye nyefo mawbe nye fi kana galonde nye galonde ke mawi mawbe galonde ke kadaila ay horon ka fo mawi anga Idrissa Lam muna ko rasabe boako ni ndi ka explication parce que rasta a fo awe ko kana ta voter boyer ko donc ayo ko gele o tra voter boyer on flo ko lolo de konobi voilà ale reko ko arasa ko taratu sumala ko ulu bela jelen taratu ba ko yut lo gele yakata to ba ko anga dirfi la mala malion aras bachi ko on makale gididi o de kanga to ni kuma ina nye indi fora mine aba fe karasa kanu bago ka kuma kan ke galonye bo atisi ka ke galonye apana ka bosize kono ay kuma ye wore deta o kuma wore nye munye ko arasa ba je gidide aba fe kana sentiment ina fo ale gelelo sentiment ko arasa ba je gidide i do depuis quand Idrissa ko gidi depuis quand Idrissa o do gidi ayele Malio atado doni mbago kuma dona obeni kuma intade kafo doni mbago meri bago horo silamio ulu beni kuma intade ka chika yireke kwaraz baji kwale yigididi ni kuma inkanga aya aya ni kuma inkanga tuguni ne galon bila birifine jukoro na to la bebe kasabe bo galon te horon dambe Idriss Martinez koni po ikala lendo ngai dunia benela katemiga be fe kamongo dunia te dunia e ka horonya de kangi ya maria ki ka dunia ke dunia e kinyefo ni be galon kono ni hal dunia bi la ka dunia be ke fuyi ginyo kono ni kala la ibe kala o nyini ko do kala ye munye ku ika fereke fere mimbato mawbe bo boneko adonga foko kalante dabara esa kalante sebeni ay sebeni kanyi kalankani nga o yetto de bara o de kalani o de duniya adonga fo mawde be kilame be nyefo ay alita fo be ka nyedefo nyefo mawye mawunu be kilame o de be nyedo adonga fo horo abarika ni horonya nyini ibe horonya soro ni barika nyini be barika soro ni galon dige ibe bo dinge kono angata de la révolution malienne nega kuma tere ayere de ka kuma do na be publication blaka pagika aba seben le guide de la révolution malienne. Alors en tant que guide tu es supposé comme mau guide parce que il t'a sur l'oube fili de konola ou bien ou te sera don nere Idriss Martinez qu'on peut guider de Italie konola le ano
ale ko gidi mais ale ma sɔn ka tugu a kɔ a dun ko kuma kɔnɔ ko maa dɔw banna ka tugu a kɔ mais ale dun ko gidi est ce que Idrissa kan k'a fɔ gidi wa i b'a fɔ maa de ma gidi i sɔnnen bɛ maa min ka gidiya ye mais e dun ko e banna a ka gidiya ma depuis kuma fɔlɔ i b'a fɔ maa ma gidi cogo di n'i bɛ ban a ka hakilina ma Idrissa ko ale banna ale mɔgɔ dɔw Idrissa y'a yɛrɛ bɔ kuma kɔnɔ de ko mɔgɔ dɔw banna mais k'a sɔrɔ ale yɛrɛ don oui ko gidi ko gidi hali n'a sɔrɔ ni maaw banna ni maaw a y'a ko fili ka sunguruba diɲɛ kɛ ka taa jɛnɛya k'i bamuso la ko fili la sunguruba diɲɛ ka fili jɛnɛya diɲɛ ka fɔlɔ la nin ye ɲama diɲɛ de ye quoi a ye yafa ma de nka wulibali don u bɛ saga a kan jɔn tɛ a tɛ se ka foyi kɛ ni jɔn denkɛ tɛ a ye nin jɛnɛya diɲɛ ka fɔ fili dɛ a ye nin jɛnɛya kuma in fili dɛ k'o fili la aw ni ala cɛ u fili la dɛ Allahumma maliyo ni ye fili de ye wa nin kuma in kan ka kɛ fili ye denmisɛnninw ye fɛn min réperté k'a yira maaw la ko bɔ a k'a bila bɔ a yɛrɛ ye jaabili kɛ ko n t'a bila depuis o don i t'a dɔn k'a fɔ o tɛ tulonkɛ kuma ye depuis o don o ye fili ko kuma ye bɔ a ko n t'a bila o ye fili ko kuma ye bɔ a yɛrɛ tɛmɛtɔ carré kɔnɔ bɔ a bila Amérique Faransi bɔ a bila o ye tulonkɛ kuma ye o ye fili ko kuma ye an ka Idrissa lamɛn a bɛna tiɲɛ don toujours bureau de ɲɛna après n b'a bila pena u tɛ yɔrɔw dɔn ne de b'u tɛgɛ minɛ ka taa yɔrɔw yir'u la ka yɔrɔ histoire ɲɛf'u ye o de ye gidi ka baara ye sinon n'o olu b'a yɔrɔ dɔn a ma s'u ka gidi ta mais Arasa ye o baara min kɛ mais pour que aw banna o ma ale yɛrɛ ko gidi do kɛ gidi do hali n'i ta ye galon ye galontigɛla ye tiɲɛ fɔ gidi do nga galontigɛla de ye tiɲɛ fɔ nga n bɛ fɛ k'a fɔ galontigɛla ye tiɲɛ fɔ nga e yɛrɛ de ye galontigɛla ye mun na de i ko gidi ale kan ka sira yira maaw la n'a ye sira yira maaw la maaw kan ka tugu ko mais aw banna donc o gidiya fɔ kun tɛ bilen e b'o fɔ mun na de bi o tuma na i dɛsɛra dalu wɛrɛ de la wa a b'a fɛ ka Arasa kanubagaw ka kuma kɛ nkalon ye n'a nɛɛ o dalu t'a bolo k'o kɛ nkalon ye mais a bɛ fɛ ka mun fɔ de an k'a lamɛn n ka lamɛn u yɛrɛ bɛ taa u yɛrɛ ye donc toi en tant que guide de la révolution malienne tu étais supposé ka anw guider sira ɲuman de kan ok an k'a kɛ i ye mɔgɔw guider mais i ye sira min yir'u la olu ko non ko o sira in ko m'u diya ten kosɛbɛ i ko k'u kana voter bɔ a ye i ye san 2 kɛ ko bɔ a k'a bila an k'a kɛ o bɛɛ la u tagara voter bɔ a ye mais moi je pense que e kun kan ka mun kɛ o tun ye de k'i sen bɔ bɔ a kɛlɛli la k'i sen bɔ ko bɛɛ la sisan k'i sigi ka maliyɛnw ni bɔ a lajɛ Idrissa ka kuma in ɲɛna a ye kuma ɲuman fɔ ko Arasa kun kan ka sen bɔ Mali ko kuma na dɛ o de kosɔn maliyɛnw kun bɛ taa a ka tiɲɛ d'a ma n'i ye nin lamɛn pour que ka aw ka tiɲɛ bɔ aw bolo ka nkalon da o ma aw k'o nkalon minɛ n'o ye ale ka nkalon ye tiɲɛ min b'aw bolo pour que k'o bɔ aw bolo ka nkalon don aw bolo n bɛ fɛ ka mun fɔ ka sanu bɔ i bolo ka bɔ d'i ma a b'a fɛ k'o de kɛ sisan ok n sɔnna n y'i ka bɔ minɛ nka n b'a sɛgɛsɛgɛ dɛ a kasa bɛ ka n tɔɔrɔ a dɔn ka fɔ sanu bɛ se ka fali dumuni na mais bɔ o ye fɛn tiɲɛnen de ye o ye fɛn kasabɔlen de ye o tɛ se ka foyi ɲɛ o tɛ se ka fɛn tiɲɛ o tɛ fɛn ɲɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ fɛn min a ma fɔ a fɔ wagati fɛn min a ma fɔ a fɔ dɔn kuma b'a tigi bolo kuma b'a dɔn bolo kuma nafa de ko don kuma tigi de kosɔn a ye mun nin fɔ mun na de bi n mako t'o yɔrɔ yɛrɛ la n bɛ fɛ ka mun fɔ Arasa taara bana la don min na a bɛ tiɲɛ dɔn o yɔrɔ de la Arasa ye combien 2 semaines de kɛ Idrissa bɔra ka Arasa interpeller a ma kɛ 2 semaines a ma kuma a bɛ tiɲɛ dɔn o yɔrɔ de la nin kuma in kɔnɔ ko Arasa kun kan ka kuma bila de a ko ɲɛ o de ko a kan ka ok Arasa kun man ka kuma Arasa banana k'a to bana kɔnɔ Idrissa dɛsɛra ka Arasa to ye
Idriss bora ka video ke ka arasa interpellé comme muna te ka kuma maliko kuma na mais Idriss ko iba do si sabe ka galon de ke muna de mais ale dugo arasa kunganga ne mine de akumanga kuma bile ko male on yero kumbe wuli kata ka tinye dama ko arasa kunganga kumanga kuma akunganga dadi de arasa banana kata banala Idriss desera ka arasa to ye o bana doron koro ko arasa buka fo arasa ka boja ku yada ka kuma ko bune be mali ko arasa tika kuma a video be Idriss ka pasi zawe mais bi ko arasa kumanga kuma ko de ko so mawo kumbe aga tinyo o koro ye munye ka sanu mine ala ka bodawma abe fe ka munde ke a réalité ni be fo kunye munye de aba fe ka arasa ka ruba o ka tinye de ke galonye na nenye munade ko arasa ka ruba o ko arasa ko boaka bla ko o de kololo be mali kono bi o te tinye hali sunguruba dente sokos hali nyama dente sekasu be fe ka munvo edo wa ni edo ko don kambe de makui nga horon kote ma nyuma kote be fe ka munvo kuma fo kunye de ko jugu kela ka donga fo edo ko nyuma kela ko tesa nyuma kela ulubu yeredo horon bu yeredo ma nyuma bu yeredo be fe ka munvo afo kunye de lakalakato akado etulola nafiki akado etulola afo kunye munya donga fo ni e bingani ke sariya de kanga boliga nga ni be kirite ni be sariya tige sariya de kono ni be bingani kele sariya fana de kono adonga fo ni be kuma adonga fo ko kuma dona de be kilame kuma kele de be kilame adonga fo ni be fefe ko apese adonga fo horon de be kilame be fe kamufo hadama de ibarika inafa ikatabulo ikamngelena munkadi mumandi bi nyininga bi pese bi do o de kono adonga fo nyemogotila ko mogotila munkadi mumandi ibe jonde ko mbaw ko kuma la menteni si soro ko o ko son desera ga dawla ndi dayla men ni darila ndi se ga dayla ble wallahu wa wutus rastafora merci beaucoup video janyana tak oh merde c'est que la yere wallahu wa wutus nga foli ba bela dine dani de pare liu de liu musama alaka tini kana da bela dine mo alaka hire dam alaka tini kana da bela dine Fatma Tazara asma bagayo diga wadara fantasy alaka tini kana da bela rasbach merci Mustafa Tamis et Conte ni ba ko be commentaire la Adama Tamis Moussa Maraka Basir Tambado merci Bakili Momo alaka sini kina da bela dilema Fatmata Kuyate Fantasara merci Bakari Idéologie alaka sini kina da bela dilema Moussa Konate Alika Folibi merci Abou alaka here ka bela dilema Mamsi Diallo Jeneba Kamara Alika Folibi merci Jeneba Aboubakar Imam Koma Alika Folibi Basir Tambado alaka sini kina da bela dilema merci Konate Alika Folibi Mahmoud Ikuyate Tangare Zakaria Gandaga merci Seki Bakili Alika Folibi Tangare Zakaria alaka sini kina da bela dilema Kajatu Jawara alaka sini kina dima merci beaucoup wallahu wa barakatuh